Nagpakaon na pud ang tag-iya sa boarding house diri dili ni basta kay tagabulan juga pakaon sila. Nya kamo unsa pa man yung dugayan langayan IPM na ninyo ang tag-iya kay basig napay bakante sila. Timing pud ay kayo nakabig drop silang Robinson karon nakapalit mi ito ag manok grabing daghana gabirang batuha. Shout out ninyong tanan doy. Panganin na mo diri, pangalan mo diri sa Frankie's boarding house. Sulbad na pod. Karong adlaw sulbad na pud daw ingon ni Uncle Ri. Lisod pud og dili masulbad nga nagpakaon mo tag-iya diri. Actually man ni tagabulan na ini kapakaon sila diri. Bati dol gitugol. Shout out ninyong tanan doy. Panganin na mo diri, pangalan mo diri sa Frankie's boarding house. Baik nih. Atau mama dia. Frankie. Farm, ay farm. Bam. Shout out. Labis jud kaayo magboard diri sa Rangke boarding house. Di ka magmahay diri kay grabing butaan sa tag-iya diri og dili lang butan monthly ga pakaon sila diri. Actually man ni bisag dili ta boarders diri pero nakakaon gyapon ta diri. Unya ka mo basin namoy amigo nang itag boarding house nga barang bertuha og free wifi pa matik na ipiim ra ninyo ang tag-iya diri. Syarog magmahay pa ka ang nagboard diri nga taga-bulan mi ga pakaon sila. Og dili lang na ma-free wifi pa sila diri og grabe rabing bertuha ilang mga room diri og dili ba ni basta ang mga nagboard diri kay grabing butana og dili lang butan maayo pa kayo mo timpla og makinilaw diri namnam kaayo ba. Ay, yung ulan, dari na ka. Ano na mo? Palahin na po ni drag. Palahin na po ni drag. Bitaw a kilo rin. O, tanawar gud ni man ni wala pagaring ko katilaw siyang kinilaw diri pero grabe na kalami kayo ani. Sud pud og dili lami ako mang maninoy ang timpla diri. Dol. Ate dol gitugol. Ya. Sino kaya? Nah. Okay kayo dol, okay kayo. So, salamat sa tagya. Susog ng tanan. Sulbad na pod. Dati. Ay, wala na. Masalam. Power kayo, power. Salamat kate. Thank you kate. Pakak kayo. Wala pa kate. Kubdol.